امروز 8 مای است و تازه‌ترین خبرگزاری‌ها از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم می‌شود. شالوی گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه ساکنان نویه لخش میگویند 5 روز این جانب در حدود این نویه زمین می‌جنبد و آنها از ترس شب را در بیرون روز می‌کنند. در انتخابات پرزیدنتی فرانسه نامزد مرکزگرا ایمانوئل ماکرون پیروز شده و وعده داد که روابط کشورش با اتحادیه اروپا را تحکیم می‌بخشد. من از اروپا مردم این قاره و سرنوشت آن حمایت خواهم کرد. و مناقشه دو آموزگار در ولایت سوغد یکی را از چشم محروم نموده دیگری را به بازداشتگاه برد. این جراحتی که من مثال دارم این عین جوان علاقه این جراحت گرفتم که قمی قانونگذاری ها با جواب میکشته. ساکنان نویه لخش جرگتالی سابق میگویند 5 روز این جانب در حدود این نویه زمین میجنبد. از جمله 5 مای بر اثر زمین لرزه نزدیک 6 درجه دو جماعت این نویه و ساکنان بیش از 5 دهه زیان دیدند. به نقل ساکنان حالا نزدیک به 100 منزل زیست ویران شده، اکثر مردم از ترس شب را در بیرون روز میکنند. همین سفر کردن همین دولتی اومدن همین نویایی را تاسیس کردن کار رفته شده کمک‌ها که به استفاده شده ضرر که معین شده بعد پیشنهاد میشه برای کمکی افغان. زمین لرزه در نویه لخش از روز 3 مای آغاز شده شدتناکیش تا 6 درجه رسید. در دوشنبه و خوجند و دیگر مناطق کشور نیز جنبش زمین احساس شد اما با درجه کمتر. رو می‌آوریم به موضوع بین‌المللی. روز 7 مای بعد اعلان نتیجه‌های پیشکی انتخابات پرزیدنتی فرانسه نامزد پیروز ایمانوئل ماکرون وعده داد که روابط کشورش با اتحادیه اروپا را تحکیم می‌بخشد. ماکرون 39 ساله جوان‌ترین پرزیدنت فرانسه خواهد بود. او نامزد راستگرا مارین لپن را که از مخالفین اتحادیه اروپا میباشد شکست داد. من از منفعت‌های حیاتاً مهم فرانسه پیام و مقام آن حمایت خواهم کرد. من از اروپا مردم این قاره و سرنوشت آن حمایت خواهم کرد. سخن از حفظ تمدن ما، حیات ما، آزادی های ما، ارزش های ما و آرزو و آمال ما می رود. طبق اطلاع پیشکی در انتخابات پرزیدنتی فرانسه 47 میلیون رای دهنده اشتراک نمودند که از این بین بیش از 66% به طرفداری از ماکرون آواز دادند. مقامات آمریکایی در افغانستان خبر کشته شدن رهبر شاخه گروه دهشت افکن دولت اسلامی را در این کشور تصدیق نمودند. پیشوای جنگجویان این گروه تندرو با نام شیخ عبدالحسیب در پی عملیات مشترک نیروهای آمریکا و افغانستان روز 27 اپریل نابود کرده شده است. تعداد زیادی از بین رفته و عبدالحسیب هم که همین گروه تروریستی را در اونجا اداره میکرد و رهبری میکرد هم در جمله کشته شده های هست که ما توسط قوای کماندو و اردوی ملی اونها را نشانه گرفتیم و از بین رفتن. وزارت مدافع افغانستان همچنان اطلاع داد که 8 مای هواپیماهای ارتش این کشور پناهگاه‌های گروه دهشت افکن دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار بمباران کردند. در همین حال بعد از زد و خورد نظامیان افغانستان و پاکستان در مرز میان دو کشور، پاکستان رفت و آمد ساکنان دو کشور را محدود کرده است. روز یکشنبه ملاقات دومی هیئت‌های پاکستان و افغانستان بدون پیشرفت و پایان رسید. بعد تبادل آتش در مرز میان دو کشور در تاریخ 5 مای گذرگاه مرزی دوستی که منطقه چمن پاکستان را با قندهار می‌پیوندد بسته است. نظامیان پاکستان میگویند روز جمعه گروهی مشغول با سرشماری اهالی در یک دهه مرزی منطقه چمن مورد آتش نظامیان افغان قرار گرفت و در نتیجه کمش یک کس کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند. تا زمانی که رفتار نظامیان افغان بهبود نیابد گذرگاه دوستی بسته میماند. وقتی آنها واقعا در پی رفع بحران شوند ما تصمیم میگیریم که کی دروازه را باز کنیم. زیاد درانی سخنگوی پلیس قندهار گفت که منصبداران پاکستانی سرشماری اهالی را همچون امکانی برانگیختن اغوای ضد دولتی در بین ساکنان دهات مرزی استفاده بردند. بعد تیرپرانی مرگبار روز جمعه پاکستان گذرگاه چمن را بست و 3 روز این جانب در دو طرف مرز مردم زیاد جمع شدند. بعضی ساکنان چمن باشد با مشورت مقامات سعی دارند به مکان امن کوچ بندند.
барномаро идома медем. рӯзи шанбе 82 духтари асир аз шаҳри Чибоки, Нигерия озод шуданд. гурӯҳи бузурги духтарони мактабхонро 3 соли пеш ҷангҷӯёни Боко Ҳаром гаравгон гирифт. ба қавли як манбаъ аз ҳукумати Нигерия, раҳоии асирон дар муқобили озод гардидани 5 фармондеҳи боздоштшудаи Боко Ҳаром имконпазир шуд. азияти ин асирон дар саросари дунё паҳн гашта буд ва бархе аз сиёсатмадорони ҷаҳон, аз ҷумла ҳамсари собиқ президенти Амрико Барак Обама барои озодии онҳо маърака раҳандозӣ намуданд. як рӯз пас аз раҳоӣ, раҳбари Нигерия бо духтарон мулоқот намуда ваъда дод ки давлат ғами онҳоро мехӯрад. рӯзи якшанбе дар шаҳри Абуҷа президенти Нигерия Муҳаммад Бухорӣ бо 82 духтари аз карави гурӯҳи ҷангҷӯи исломӣ раҳошуда вохӯрд. моҳи апрели соли 2014 гурӯҳи ҷангҷӯи Боко Ҳаром, ки ҳадафаш бунёди хилофати исломӣ аст, аз шаҳри Чибок 270 духтарора буд. аслан Боко Ҳаром дар давоми 8 соли ошӯбаш садҳо ҳазор нафарро кушта ва камаш 2 миллион каси дигарро ба тарки макони доимӣ зисташон водор кардааст. раҳоии 82 духтар баъди музокироти ҳукумати Нигерия ва Боко Ҳаром бо миёнаравии салиби сурх имконпазир шуд. манбаъҳои низомӣ гуфтанд, ки раҳоии духтарон дар муқобили раҳоии як ида фармондеҳони боздоштшудаи Боко Ҳаром ба вуқӯъ пайваста аст. من خیلی خوشحالم که شخصاً با شما واخوردم و من میخواهم شما را مطمئن کنم که اداره ریاست جمهوری اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی حکومت فدرالی را نظارت خواهد کرد. خبرنگاری رویترز نوشته است که بعد این ملاقات دختران را به والدانشان سپردند. бармегардем ба тоҷикистон. вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон тарҳеро баррасӣ доранд, ки тибқи он салоҳиятҳои додситонӣ дар озод кардани маҳбусон қабл аз муҳлат бештар мешавад. лоиҳаи нав ҳамчунин дар нигаҳдории маҳбусони ноболиғ дар муассисаҳои ислоҳотӣ тағйиротро дар назар дорад. мирзонабии холиқзод тафсилот медиҳад. وکیلان پارلمان تاجیکستان امروز در یک نشست خود صلاحیت دادستانی را در امر نظارت زندانها بیشتر کرد و به آن امکانات بیشتر، صلاحیت بیشتر داده شد. امروز در نشست شورای وکیلان پارلمان تاجیکستان که در آنجا نمایندگان کمیته های این پارلمان شرکت داشته بودند، مسئله بررسی طرح قانون درباره اجرای جزای جنایتی بررسی شد و در اینجا مسئله نظارت بر زندان ها از جانب دادستانی کل، یعنی این حقوق به آن داده شد و من بعد این صلاحیت به دوش دادستانی کل که تا امروز ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در دست داشت به عهده آن گذاشته می شود. این طرح که از جانب وکیلان مجلس نمایندگان طالب خان عظیمزاده و طاهر جابرزاده پیشنهاد شده است، همچنین دادستانی می تواند قانونی و اساسناکی آزاد کردن محکوم شدگان از ادای جزا بنابر به اتمام رسانیدن مهلت جزا شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد کردن به نمود جزای سبکتر، عوض کردن قسم ادا نشده جزا از روی بیماری معیوبی، عوض کردن نمود مؤسسه اصلاحی و تطبیق سند عفو یا بخشش جزا را هم اجرا کند. تا این زمان این صلاحیت را وزارت عدلیه داشت و نظارت همه زندان‌ها هم بر دوش این نهاد بود. در پی این تغییرات همچنین در کلانی‌های تربیوی مانندن محکوم شدگان به بلاغت رسیده و گذرانیدن محکوم شدگان از کلانی‌های تربیوی به کلانی‌های اصلاحی با رازگی دادستانی انجام می‌شود. زیاد کردن صلاحیت‌های دادستانی در حالی است که مؤلفان این لایحه میگویند مقصد از تحریر نوی کادکس اجرای جزای جنایی مطابق کردن آن با قانون درباره مقامات پروکراتور است. مرزانبی خالقزاد، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه. муноқишаи ду омӯзгор дар вилояти Суғд якеро ба бемористон ва дуввумиро ба боздоштгоҳ бурд. дар пай баҳси лавзӣ ки бо мужзани печид омӯзгори забонадабиёт дар ноҳияи Деваштич Собиқ Ғончӣ ҳамкасбашро аз чашм маҳрум кард. агарчи задухурди хонандагони макотиб дар Тоҷикистон мавзӯи нав нест, вале даст ба гиребон шудани омӯзгорон камсобиқа унвон мешавад. Хиромон Бақозода мавзӯъро пайгирӣ кард. як муаллими собиқадори суғдӣ замони муноқиша бо омӯзгори ҷавоне дар мактаб ба сӯи мушт кашида чашмашро кафондааст. лоиқ Тӯйчиев муаллими як чашмаш аз зарби ҳамкораш нобино шудаи мактаби рақами 50 ноҳияи Деваштич ҳоло дар бемористони вилоятӣ дар Хуҷанд бистарӣ аст.
Тӯйчиевро ҳамкоронаш рӯзи 1 май дар ҳоле ки чашми чапаш кафидаву хуншор буд ба бемористон оварданд. Русиш бина тупая травма мегӯянд вобаста ба он ки бо предмете ки дар ҳамон зарба хӯрда чашм вай предмети тез набуд, бурро набуд, предмете ки кунд буд. Аз захми кунд чашм кафидагӣ. ин хел чашми вазбин барои биноиш ягон хел шанс надорад. мехоҳам ҳамин тибқи ҳамин қонунгузориҳое ки Тоҷикистон ба амал мекунад, тибқи ҳамин қонунгузориҳо ва ба ҳамин ҷароҳате ки ба ман расонд, ҳамин ҷароҳате ки ман мисол дар ҳамин айни ҷавони аллакай ин ҷароҳат гирифтам, тибқи ҳамин қонунгузориҳо ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Лоиқ Тӯйчиев нақл кард ки ба чашми ҳамкасбаш Бурҳон Ҳидоятов омӯзгори фанни забон ва адабиёти мактаби рақами 50 деҳаи қалъаи Дӯстии ноҳияи Деваштич мушт кашид. муноқишаву ҷанҷоли муаллимон дар саҳни мактаб вақти танаффус дар назди 6-7 муаллими дигар рух дод. принтери мактаб хира мебаровардаст. ман мехеле гуфтам ҳамин ягон одами намефаҳмидиги ҳамин принтер вай кардагӣ, расидагӣ вайрон шудагӣ, ҳамин гапа гуфтам. ба иззати нафси вай расидагӣ. ба иззати нафси ки Ҳидоятов Бурҳон. он кас ҳам муаллим аст. муаллим ва омӯзгори ҳамин муассиса аз фанни забон адабиёт дарс медиҳад. дар мактаби рақами 50 ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ба ҷанҷоли байни муаллимон сахт гапии Тӯйчиев сабаб шуд. Ба қавли мудири мактаб Тӯйчиев дар ҳаққи ҳамкасбаш Бурҳон Ҳидоятов як дашноми русиро ба забон гирифт ва баъди мазаммати омӯзгор онро дубора такрор кард. Лоиқ Тӯйчиев мегӯяд байни онҳо қаблан ягон хусумату бадбинӣ вуҷуд надошт. Бурҳон Ҳидоятов ҳудуди 30 сол собиқаи кории муаллимӣ дошта ба Лоиқ Тӯйчиев низ замоне дарс додааст. Тӯйчиев 2 сол пеш хатми донишгоҳ карда 1 сол боз ба ҳайси омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ кор мекард. ӯ мегӯяд оиладор ва соҳиби 2 фарзанд аст, яке 2 солаву дуюми 2 моҳа. дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Деваштич ба радиои Озодӣ гуфтанд ки муаллим Бурҳон Ҳидоятов дар боздоштгоҳи нигаҳдории муваққатии шаҳри Истарафшан қарор дорад. маҳкумот таҳқиқи аввалияи қазияро тақрибан ба анҷом расониданд ва алайҳи ӯ бо иттиҳоми қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ҳамкасбаш вақти фаъолияти хизматӣ парванда боз шудааст. бо гузашти 25 сол аз қатли Муродулло Шерализода сардабири рӯзномаи Садои мардум нахустин ҷоизаро бо номи ӯ ба журналисти тоҷик Муҳиддин Идизода супориданд. Муродулло Шерализода дар соли 1992 дар ҳавлии бинои Шӯрои Олии Тоҷикистон ба таври мармӯз кушта шуд ва қотилонашро то ҳанӯз пайдо накарданд. соли қабл муассисони медиа ҳолдинги Оила тасмим гирифтанд ки ба номи ин рӯзноманигор ва вакили Шӯрои Олӣ ҷоиза таъсис бидиҳанд. дар Тоҷикистон нахустин ҷоизаи ба номи Муродулло Шерализода бо 2000 сомонӣ ҷоиза ба Муҳиддин Идизода, журналисти тоҷик, супурда шуд. ҷоизаи ба номи ин журналисти фақиди тоҷик ва сардабири Садои мардум соли қабл аз сӯи муассисони медиа холдинги Оила таъсис дода шуда буд. ба хотири муайян сохтани соҳибҷоиза озмуне низ ташкил дода шуда буд ки матлабҳои ширкаткунандагони озмун таҳти унвони 100 сатр аз одаму одамгарӣ дар нашрии Тоҷикистон ба нашр мерасид. қатли ӯ кӯшиши шикастани хома ва андохтани нифоқ дар ҷумҳурӣ буд. куштани ӯ оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. таъсисдиҳандагони ҷоиза мегӯянд ин ҷоизаи ба номи Шерализода рамзӣ буда ба поси хотири ӯ ва даҳҳо журналистоне ки дар ҷанги шаҳрвандӣ кушта шуданд таъсис дода шудааст. ҷоизаи ба номи Муродулло Шерализода минбаъд ҳар сол ба яке аз хабарнигорони тоҷик супурда хоҳад шуд. ва як хабари дигар. вазорати маориф ва илмҳои Тоҷикистон алайҳи баргузории ҷашни занги камолот ҳушдор дода гуфтааст дар сурати баргузории ин маърака омӯзгорону мудирони мактабҳо муҷозот мешаванд. қарори мушовараи вазорати маориф ва илм охири ҳафта суд дир шуд. با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. خبر و گزارش‌های بیشتر در سامانه azadi.tj صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید و برای کار و خدا نگهداری هر یک شما.